Hello guys, welcome to my simple vlog. Ngayon guys, ituro ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo editable PowerPoint file of M&M Placement International Incorporated. By the way guys, nilihat ko siya sa CorelDRAW. Ito yung file. Yan guys. Hindi siya gawang Canva or any apps na itsugin. Yan guys, CorelDRAW tayo guys. Yan. Kininig ko siya sa PowerPoint. Kasi gusto ng client na na-edit yung SRA. Ito guys yung folder ng PowerPoint. Buksan natin. M&M PowerPoint Editable Landscape. So guys. Apps. Tapos pinutin natin dito. Yan guys. Yan. Mapansin nyo, yan o. Yan. Palitan natin ng kulay or anything ganyan. Yan. Yellow. Yan. Tapos yan kaya kasi guys, landscape. Gusto ng client, dalawa. May landscape, may portrait. Si-edit nila yung SRA. Ano ba yung SRA? Special Recruitment Authority. Yan guys, ito ang guys ang pinaka-the best na Placement International o manpower sa ibang bansa. Guys, may ginawa ko guys dito, yan. Nilink ko siya guys, yan. Control, tapos click mo lang siya mouse wheel. Tapos, ito guys yung landscape. Yan. O baka sabihin nyo, hindi siya editable black or any kind of color. Yan. Green. Tapos punta ko ulit doon sa landscape. Because siya guys, kasya siya ano. Yan. Yan o. Na-edit siya guys Tapos punta ulit ako doon sa lens portrait. Yan guys, ito yung portrait. Yan. Ganyan lang guys. Yan. Yan guys, ang Bob's Graphics, CorelDRAW user, Photoshop, SketchUp. Nag-layout ako, umpisa ng